other video, we will still discuss about common strategies in not common strategies, but strategy in listening. Just want to remind you, hanya untuk mengingatkan kalian, berarti ada 4 strategi utama. Yaitu pertama, focus on last line, fokus pada kalimat kedua. Kemudian find keyword, cari kata kunci, kemudian cari sinonimnya. Ketiga, avoid similar meaning, hindari kata-kata yang mirip karena itu menjebak. Dan yang terakhir adalah count the smile you have met today. Kalau kalian sudah 3 strategi teratas tidak bisa melakukan, tidak bisa menjawab, maka waktunya kalian using your luck, menggunakan keberuntungan kalian. Oke, kalau ngitung kancing mah terlalu biasa gitu ya. Sekarang ganti, ngitung senyum yang kamu temui hari ini. Intinya sama, ngitung kancing juga gitu. Tapi that is the common strategies. Do not leave the page blank. Jangan meninggalkan pertanyaan itu kosong. Kemudian tadi ada video sebelumnya membahas tentang strategi sebelum mendengarkan teks, yaitu guess the questions. What sama word. Oke, menebak pertanyaan. Hati-hati terhadap pasif kan. Passive sentence. Hati-hati dengan passive sentence. Sekarang materinya akan dibahas tentang be careful with negative sentence. Hati-hati dengan negative sentence, karena negative sentence itu sangat-sangat menjebak. Ini mirip ke sinonim sebenarnya. Contohnya seperti apa sih menjebak? Example, she is good. She is not good. Meskipun kalimatnya sama, tapi kalau negatif maka berubah jadi negatif. Akan berubah seperti ini. She is good. She is bad. Ini kalau yang tanpa negatif. Itulah kenapa pay attention to negative sentence itu sangat-sangat penting. Oke, you can page open 14. Silakan kalian buka halaman ke-14. Pertanyaan negatif itu kadang keluar, makanya harus pay attention ya. Ini contoh yang ada di teks di buku. Oke, saya akan menjelaskan yang di sini dulu. On the recording you hear, how did they get to their mother's house in Mayan in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Mayan. What does woman say about the trip? In your textbook or on the computer screen you read, they drove rather quickly. They couldn't have driven more slowly. They want to travel slowly to Mayan. They didn't drive to Mayan. Lihat, ada kata slowly. Wah, solid berarti lambat. Ternyata sebelumnya ada kata negatif, did not atau not. Berarti tidak lambat sama dengan cepat. Jawabannya adalah quickly. They drove quickly. Mereka mengemudinya dengan cepat. Contoh yang di textbook, silakan buka. Woman saying, "Did you get a lot of work done at the library today?" "I couldn't. It wasn't very quiet there." What does the man mean? Lihat, ada kata quiet. Wah, quiet itu sepi. Ternyata sebelumnya ada kata not, was not. Berarti dia adalah noisy, rame. Jadi jawabannya adalah Ini mirip kayak sinonim tapi bentuknya negatif. Yang pernah Miss ceritakan bahwa untuk membuat biar kita mengatakan seorang itu, kalau body shaming kan nggak boleh, misalkan gendut gitu. Bagaimana biar orangnya tidak tersinggung? Ih, kok nggak kurus ya, bisa dipakai. Ih, kok jangan gitu sih. Tapi intinya seperti itulah. Ada kata negatifnya. Oke, expressionnya apa? Ternyata kalau negatif tidak cuma not doang loh. Not, ini contoh reguler negatifnya not ya, biasanya makanya not. Tom is not sad about the result. Not sad sama dengan happy. Atau other negatifnya nobody, none, nothing, never. Contoh, nobody arrived on time.
Sal never worked hard. Nobody berarti tidak ada yang datang tepat waktu, semuanya telat. Never, not ever. Tidak pernah bekerja keras berarti malas. Atau biasa dengan prefix atau imbuhan ada kata unsafe, tidak aman. In, ada kata this. The patient was insane. Insane berarti not sane, sama dengan crazy. In sama this itu adalah penggunaan negatif. Oke, silakan kalian kerjakan yang 1-3. Sini. 1-2 dulu sok yang di sini. 1-2. 1 jawabannya apa? Women say that isn't the right key for the door. It's not right. Berarti jawabannya adalah wrong. Jawabannya wrong key. Number 2, nothing went as planned. Tidak ada dan negatif. Plan, direncanakan. Berarti tidak ada yang sesuai dengan rencana. The convention was disorganized. She didn't plan attend to she wasn't planned. Okay. When as planned sama kayak disorganized. Tidak terorganisasi. Jadi jawabannya adalah A. Number 3, are you planning to go to college next year? I'm really unsure. Unsure berarti sure itu yakin. Ada kata an-nya berarti saya tidak yakin. Berarti yang mana? Jawabannya adalah C. He is hesitant. Hesitant itu tidak yakin. Next, practice yang di buku kalian halaman 15. Silakan, ada women. Number 1, ada kata man. I wasn't very careful. Saya tidak hati-hati. What does the man mean? Berarti tidak hati-hati itu apa ya? Jawabannya adalah A. Careless. Tidak hati-hati itu careless. Number 2, is there a lot of soup? I'm kind of hungry. Woman say, sorry, there is not a lot. Ada kata not. Tidak, a lot itu banyak, berarti tidak banyak. Berarti jawabannya yang mana? C. Little soup. Karena little-nya tidak banyak kan? Karena little tidak banyak maksudnya. Number 3, how was the weather on your trips? There wasn't a cloud in the sky. Cloud itu mendung atau awan. Was not, berarti tidak ada awan nih. Kalau tidak ada awan berarti dia jawabannya adalah D. There was a lot of sunshine. Kalau banyak cahaya karena tidak ada awan. Oke, silakan kalian kerjakan yang exercises 6. Oke. Setelah mengerjakan exercises 6, hati-hati juga dengan yang double negatif. Apa lagi sih miss double negatif tuh? Hidup kok kayak gitu banget? Yeah, but it is usually happen just for to make sure that you know the text, the audio. Double negatif tuh apa sih miss? Oke, double negatif adalah she is good. She is, ini pertentangan maksudnya. Wait, ini kan pertentangannya. Juga pertentangan kan. Kalau double negatif ketemu negatif jadinya akan positif. Miss kayak matematika aja, but in fact that's true. Tapi memang kayak gitu. Contohnya, I am not unsure. Wah, ada not nih negatif. Unsure juga tadi negatif, terus berubahnya gimana? Kalau kayak gitu berarti meaningnya positif. Jadinya sure, saya yakin. Contoh, it is not impossible. It is not impossible. Wah, ada not negatif, ada im juga. Terus gimana? Karena ada double negatif berubah jadi
possible, positif. Tadi yang dari tidak mungkin jadi salah. Jadi it is possible, jadi mungkin. Gitu tuh, hati-hati terhadap double negatif. You can open page tadi apa nih? Double negatif halaman berapa ya? 16. Halaman 16. Wait for a moment. Nih. Halaman 16. Yes. Oh, ini sama. Alhamdulillah. Contohnya sama. Contoh pertanyaannya seperti apa double negatif? Itu contoh, man, I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Remember, ada is not, ada im. Maka kemungkinan dia adalah berubah jadi possible. Possible itu sinonim sama dengan might, kemungkinan. Jadi jawabannya adalah C. Next. Nih, contohnya negative words. Ketemu not, didn't like the unclean. Kayak gini. Did not ada un lagi. Two negative verb. Negative verb. Isn't snowing, so they are not going to the mountains. Ada dua negatif di sini. Coret-coret aja. Isn't snowing, they are not going. Jadi coret-coret. Jadi it's snowing, it is snowing, so they going to the mountains. It is snowing, they are not going. It is snowing, so they are not going to the mountain. Oh ya, ini kalau tidak salju ya mereka tidak akan pergi. Berarti kalau ada salju mereka pergi. Menggunakan neither or not either. Ini udah ngebahas, itu juga negatif. Contoh, let's see ya, sama nggak? Oh beda. Oh sama. Beda sih. Oh sama kok. Sama. Oke. Lihat yang number 1. Kalau di buku itu nomor 3 ya. Paula, you work so hard setting up the field trips. I hope no one's unhappy with the arrangement. What does Paula means? Ada double negatif yang mana? No sama unhappy. Berarti kemungkinan dia adalah happy, berhubungan dengan yang senang. Yang mana jawabannya adalah A. Please itu artinya senang. Number 2, kalau di buku nomor 1. How was your history exam? I didn't study enough, so I didn't do well. Wah, what does the man mean? Double negatif nih. Maksudnya apa? Tinggal coret aja, coret. Berarti I study enough, so I do well. Berarti dia belajar dengan baik, jadi dia mengerjakannya dengan baik. He studied a lot and passed. He failed, no. He got a grade, no. His grade was good. Jawabannya adalah A. Number 3, kalau di sini number 2. Kalau di buku number 2. Were you friends able to get tickets for the concert? Mark couldn't get tickets for the concert, and neither could Paul. Oke, kalau ada could not, ada neither. Berarti dua-duanya itu negatif, dua-duanya nggak dapat. Maka jawabannya adalah B. Both were unable to obtain the tickets. Okay, just to make sure that I will give you an example. Note aja nih. Ini kan. Careful buat double negatif deh. Oke, contoh yang pertama, Contoh yang pertama itu ialah ketika ketemu not plus negatif. Jadi it is impossible. It is not. Tinggal coret aja nih ya.
coret aja, coret. Jadi it is possible. Next, ketemu dua kalimat dengan negatif. Double, sekali tulis nih. Double negatif itu apa? Jadi dua kalimat. It did not rain. I did not stay at home. Ada did not-nya, makanya dianya dicoret. Berubah jadi it rain. It rain, I said home. Kemudian yang ini kemudian ada neither. Coba. I need to go nor. So it means that itu contoh yang tadi. She is okay. Neither she nor he is not here. So biasanya itu jawabannya both. Ada depan both-nya tuh. Both are not here. Dua-duanya nggak di sini. Gitu. Be careful. Silahkan kerjakan exercises age. Aduh, sorry. But page ya. Kita dulu sebentar. Exercise age. Page 9. Bukan. Di sini exercises 7. Soalnya sama yang ini ya. Exercise 7 page 17. Halaman 17. Okay. Soalnya sama. Next, poin ketiga dengan hal-hal yang negatif. Sorry. Mana ini lagi? Hilang. Oh ya, be careful with almost negative say. Almost negatif itu pertengahan, mau dibilang iya tapi nggak pernah, jarang, mau dibilang nggak pernah tapi pernah gitu. Jadi hati-hati dengan kata almost negatif, hampir negatif. Kata-katanya seperti apa? Okay, you can open page. What is it? No, it's not. Ntar dulu. 18. Okay, biasanya itu almost negatif dengan ada kata-kata kayak pokoknya ada kata-kata yang highly, barely, etc. Kita lihat dulu yuk. Contoh pertanyaannya apa? Were you able to pay the electric bills? I had barely enough money. What does the man imply? Saya jarang sekali punya uang. Tapi dia punya uang, tapi sedikit. Mau dibilang dia tidak punya uang salah, mau dibilang dia punya uang juga salah. Jadi hati-hati. Jadi jawabannya adalah he paid the bill but has no money left. Dia bayar tapi
uangnya udah nggak ada. Transisi. Kalimat almost negatif apa aja? Ada hardly. Hardly itu biasanya susah payah, mau nggak mau. Barely itu jarang. Scarcely itu juga sama, only. Rarely, seldom itu semuanya nih hampir ke negatif, tapi ada sih meskipun sedikit. Contoh yuk, ini juga sama kok kayak di teks halaman 18 ada contohnya. Yang ini yang nomor 1 di bukunya nomor 2. I heard that Mona's been offered the manager's job, but she has hardly any work experience. Ada hardly, berarti hampir negatif nih. Berarti dia memiliki experience, pekerjaan, pengalaman bekerja, tapi sedikit, hardly. So the answer is D. Mona hasn't worked for hardly long. Mona sudah tidak bekerja dalam waktu yang lama, tapi dia bekerja. Number 2 di textbooknya itu number 1. Contoh. How much time did Sam spend on his paper for economic class? Sam has seldom taken so much time on the research paper. What does the man mean? Ada kata seldom. Garis bawahnya ada kata seldom. Maka berarti hampir negatif nih. Sam usually spend this much time on. No, dia salah. Ada Sam has really worked so hard. Jarang-jarang. Tapi dia bekerja kok. Sam took too much time in paper. Should work harder in this paper. Bekerja, tapi rarely, jarang, sama kayak seldom. Jangan B. Number 3 di sini number 3, di situ number 3 juga. Does Steve usually park his car there? Only once has to park his car in that lot. Only once, sekali. Wah, berarti jarang banget nih. Itu yang mana kak? A, B, C, or D? Jarang itu sama kayak once in a while. Jawabannya adalah A. Okay, you can start to page 19. Okay, be careful almost negative. Kalimatnya adalah ada rarely tadi, seldom, hati-hati. Kemudian ada apa lagi? Hardly. Ada once. Berapa lagi ya? Beberapa lah. Kemudian next, be careful. Be careful apa lagi sini? Sudah banyak banget yang hati-hati. Hati-hati gitu. Nggak apa. Be careful terhadap apa? Terhadap comparative. Apa itu? Oke. Negatif atau komparatif. Maksudnya apa? Contoh. Tidak ada yang lebih baik dari dia. Maka disebut ada dia terbaik. Namanya ini, komparatif tuh ini lebih baik, compare, mengkomparkan sesuatu lebih baik, komparatif. Ada negatif, maka berubah jadi yang terbaik. Oke. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gini, no one is better than him, example. Maka bisa disebut bahwa kalau tidak ada yang lebih baik dari dia, maka dia terbaik. He is the best. Dia yang terbaik, the best. Atau form lebih umumnya gini deh. Kalau negatif, ketemu sama yang belakangnya belakangnya more, maka berubahnya jadi the, plus ada kata most atau est. Contoh biar lebih jelasnya yuk. Maaf ya, ini masih manual sih, belum bikin itunya. Negatif, contoh.
smarter. She is not smarter than me. Dia itu tidak pintar. Dia tidak lebih pintar dari saya. Maka sama dengan I am the smartest. Saya yang paling pintar. The iPhone is not is not expensive than Android. Apa deh contoh atau biar nggak bingung, Android is not expensive than iPhone. Maka jawabannya sama dengan iPhone is the most expensive. iPhone yang paling mahal. Jadi gitu. Kita balik lagi ke teksnya. Oke, pertanyaannya sama nggak sih? Kita dulu sebentar. Soalnya hampir. What do you? Oh, sama. What do you think of the new students in math class? No one is more intelligent than she is. What does the man say? The man berarti she is the smartest. Kita lihat, kita cek dulu. Tadi katanya apa? No one is smarter than she is. Maka meaningnya adalah she is the smartest. She is the smart. Yup, yang paling pintar. So the answer is she is the smartest. Jawabannya adalah D. More yang tadi tuh mirip lah. Oke. Let's see, exercise 10. Coba kalian kerjakan dulu deh 1 sampai 3. Ini sama kok dengan yang ada di buku. Silakan kalian pause dulu dan kerjakan. I couldn't feeling any better today. Ada not better, berarti best. Terrific. Terrific itu terbaik. Jawabannya lah A. Number 2, couldn't have more unfriendly. Berarti dia yang paling friendly. Lihat, ada negatif. Is the most friendly. Mana ya? The answer is A. Extremely friendly. Number 3, did you see Teresa grade on the math exam? It was unbelievable. No one else could have done better. Ada negatif, ada better. Berarti the best. Teresa is the best. Highest, the answer is C. Highest. Silakan kerjakan yang exercises di setelahnya halaman 21, exercises 9. Good luck. Okay, and don't forget to review the exercise. I will share the audio to you.